The third ground tissue, kita ada sclerenchyma tissue. So untuk sclerenchyma ni, dia adalah dead cells with no nucleus. Okay, kalau kita compare sclerenchyma dengan parenchyma dan juga collenchyma, dua yang di atas yang kita dah sebut before this, dia adalah living cells at maturity. Tapi untuk sclerenchyma, dia adalah dead cell at maturity. Okay, dead cell ni maksudnya bukan dia terus mati tak buat kerja. Dia refer kepada tidak ada nukleus lah bila dia capai tempoh dia punya kematangan. Okay. And then bentuk dia adalah elongated, memanjang sama macam collenchyma, polygonal shape, maksudnya dia ada sisi, side, and then with tapered end. Okay. Oh, lupa saya nak beritahu, untuk sclerenchyma dia ada dua jenis. Satu kita panggil fiber, satu lagi kita panggil sclerate. So fiber dengan sclerate ni dia ada dua bentuk, dia ada bentuk yang berbeza lah. Untuk fiber the elongated polygonal shape with tapered end. Tapi untuk sclerate, which is the second type of sclerenchyma, dia bentuk spherical ataupun isodiametric shape. So cuba kita tengok bawah ni. Okay. So inilah yang saya kata tadi. So kalau fiber dia elongated, memanjang, and then polygonal shape, so dia ada side, and then with tapered end. So boleh nampak hujung dia agak tirus lah. Okay. And then untuk sclerate, jenis sclerenchyma yang kedua ataupun kita panggil stone cell, dia bentuk spherical ataupun isodiametric shape. Tapi mostly dua-dua ada thick cell wall dan juga lumen lah. Okay. And then untuk sclerenchyma dia, cell wall is evenly thickened and then lignified secondary wall. Okay, kalau kita compare sclerenchyma dengan collenchyma, collenchyma dia punya cell wall is unevenly thickened, menebal tidak sekata, okay, tidak sama rata. Tapi untuk sclerenchyma, dia punya cell wall is evenly thickened, menebal secara sekata. Okay, and then dia ada secondary wall which is tidak ada pada parenchyma dan tidak ada pada collenchyma. And then dia punya secondary wall pula made up of lignin. Okay, so kalau macam sclerenchyma dan juga collenchyma, dia ada primary cell wall sahaja, dan kita tahu primary cell wall mereka made up of cellulose, hemicellulose dengan pectin. Tapi untuk sclerenchyma dia unik sikit, dia punya dia ada primary cell wall dan juga secondary. So secondary dia tu made up of lignin. Okay. And then sclerenchyma has small lumen with pits present in the cell wall. So kita tengok dia ada lumen, and then nampak ada pits dekat punya cell wall. Pits ni macam lubang lah juga dekat dia punya cell wall. And then cells are tightly packed together. So dia sangat rapat. Okay. So sebenarnya kenapa sel tu sangat rapat ada kaitan dengan dia punya function. Nanti kita akan tengok lah. Sebab selalu orang kata bersatu kita teguh, bercerai roboh kan. So kalau sel tu dia duduk rapat-rapat, so dia bersatu macam tu, apa kaitan dengan dia punya function, kita akan tengok nantilah. So bila sel dia duduk rapat, dengan kata lain tidak ada intercellular air spaces between the sclerenchyma cell. Okay, and then has both primary and secondary cell wall. So ini saja yang ada secondary cell wall. Kalau parenchyma dengan collenchyma tidak ada secondary cell wall. Okay. So kalau kita tengok dia punya structure, kita kata tadi dia punya cell wall evenly thickened. Okay, menebal secara sekata lah, sama rata. So kalau kita tengok memang cantik-cantik dia punya saiz ketebalan tu lah. Evenly thickened. Gambar ni kurang tepat lah Okay, and then dia duduk sangat rapat. Okay, so kalau kamu tengok, okay, dia sangat rapat sehingga kan dia tidak ada langsung intercellular air spaces. That's why sclerenchyma ni tak sesuai lah untuk buat gases exchange. Okay? Sebab dia memang tidak ada intercellular air spaces. So macam mana gases nak diffuse in and out lah. Okay, and then kita tengok function dia. Disebabkan tadi dia duduk, dia punya cells are tightly packed together. So cuba tengok function dia. Sebab apa? To provide mechanical strength, support and rigidity to the plant. Okay, so
Selalunya sclerenchyma ni dia ada dekat tumbuhan yang berkayu. Okay, apa-apa pokok yang berkayu lah. Pokok durian ke, pokok rambutan ke. Cuba kita tengok. Kalau ada hujan lebat kan waktu tu. And then sekali ada ribut. Lepas je hujan dengan ribut tu, kamu tengok tumbang tak pokok durian ataupun pokok rambutan. Selalunya jarang tumbang, okay? Jarang jatuh merebah ke bumi lah. Okay? Kalau pokok pandan, pokok pisang selalulah dia jatuh ke bumi. Tapi untuk tumbuhan yang berkayu, dia jarang jatuh kecuali mungkin dia kena infection ataupun dia dah reput and so on. Okay? Sebab apa? Sebab dia ada sclerenchyma ni lah, which is akan provide mechanical strength, support and rigidity to the plant. And then lagi satu, provide protection from mechanical damage. Lebih kurang lah. Cuba kita tengok dulu dekat mana boleh jumpa sclerenchyma ni. Kan saya kata ada dua jenis kan. Satu fiber, satu sclerate. Kalau fiber kita boleh jumpa dekat wood, okay, kayu dia, ataupun inner bark, kulit kayu, ataupun vein of flowering plants. Okay. And then untuk sclerate ni kamu boleh jumpa dekat shell of nuts. Contohnya kacang tanah kan. Kacang tanah dia dalam kulit dia tu made up of sclerate. So boleh protect from mechanical damage. Let's say kamu campak kacang tanah yang ada kulit lagi dekat lantai. So dia protect kacang yang di dalam tu lah. Okay. And then seed coat and then stones eat off fruits. Contohnya macam pokok buah cherry ataupun buah peach yang dalam dia ada biji yang keras tu. So itu made up of sclerate lah. Okay. So dia boleh provide support kepada buah tersebut ataupun rigidity. Okay. So dengan kata lain, sclerenchyma dan parenchyma ni boleh dijumpa mostly pada woody plant. Dan juga kalau non woody plant lebih kepada collenchyma lah. Tapi collenchyma ada juga pada woody plant, cuma dekat bahagian shoot. Okay. So harapnya boleh faham. So ini adalah comparison antara 3 ground tissue tadi. So boleh tengok, kita conclude kan. Untuk parenchyma, dia ada large central vacuole, life at maturity disebabkan ada nucleus. And then ada large intercellular air spaces. And then dia ada primary cell wall, which is made up of cellulose, hemicellulose and pectin. Untuk collenchyma cell, dia ada primary cell wall, and then dia punya wall is unevenly thickened, menebal secara tidak sekata lah di hujung-hujung. Okay, nampak ketebalan yang berbeza. And then dia still ada vacuole juga, cuma kita tak cakap lebih lah. And then apa lagi? Dia punya primary cell wall sama juga macam parenchyma, made up of cellulose, hemicellulose and pectin. Okay. So yang ini ada little intercellular air spaces ataupun no intercellular air spaces. And then the last one, sclerenchyma, kita ada dua jenis, satu fiber, satu lagi sclerate. So bentuk dia berbeza, cuma secara generalnya sclerenchyma ni dia punya cell wall evenly thickened, maksudnya menebal secara sekata. Okay, kalau tengok sini size lebih kurang lah. And then dia punya cell tightly packed together. Kalau yang ini closely packed together, yang ni loosely packed together. Okay, so untuk sclerenchyma tightly packed together. So dengan kata lain, no intercellular air spaces. Apa lagi? And then untuk sclerenchyma ada primary and secondary cell wall. Cuma dia punya secondary cell wall tu made up of lignin. Okay. And then yang ni conclusion je lah. Kalau kita nak buat comparison, let's say essay question, dia suruh kamu differentiate between 3 types of ground tissue. So boleh dapat ni lah. Mungkin boleh dapat 9 markah. Mungkin lah Okay, I think that's all untuk ground tissues.